अगर कोई हदीस शरीफ में है कि जूते का तो अल्लाह से मांगो, वो तो हदीस शरीफ है, लेकिन अल्लाह मांगने पर खुश होते हैं, न मांगने पर खफा होते हैं। लेकिन बड़ों के समझाने की आपने एक अंदाज होता है। हजरत हाजी इब्राहिम की मजलिस में बैठा था तो फरमाने लगे कि भाई अभी तक तो हमने अल्लाह से मांगना भी नहीं सीखा, वरना फिर दुआ यूं ही मांगेंगे कि या अल्लाह हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से अल्लाह ही को मांगते हैं। जब अल्लाह भी हमें दिया सब कुछ मिल गया। इधर सारे ताल्लुक इधर सारे सही ताल्लुक तुलसी सही मजदूरी और तरजुमे सही इतनी सारी इंदा से रब्बत जो के आठ के पर नहीं जाएगा मुखदम से वो खुद का जुमला के बार करेगा नहीं, बल्कि अल्लाह नबी की तो मिशन करेगा कि जब अल्लाह दिया है तो मैं किस बात का Bread itu Allah tahu itu dapat bread itu dapat udah ayat ni mana pakai biasa us dia alam kerja itu kan alam kerja kan aflah man tazalka ditahqiq fala min al-ayat car citrafia pada Allah izam tafayyur और तस्किया वो दाला चिकेगी दाला जब मशाइख है अल्लाह वाले हाथ संबंध लगना हजरत के मशाइख ما إذا كنت تطول محتاج إذا كنت فايدة برا ما دير فينا تورا ولوا فينا برا ومس بخدمات نشطة وصل يا ببيل بكتش كهذا دواجن وشجان مصاب كان بينهم حروة يعني من الفايدة برا ما حضرت تدور بيت ما ورنا بكرنا بيت ما ورنا شكورا سكالا بيوكا كذا يوكا تكلم وبياخذ الطوارئ دارا المقصود دارا شكورا دارا تبلغنا نو بيعمل خاف بعد تبريد كذا خلاص استعمل دي جلسة بيعمل ترى بيعمل بدل كذا خلاص تكلم لكن عشان ما كان شيء يترى دوام حتى واسمه خاف دوام مشتا إسلاش دوام दुआ भी किया मतलब इस्लाम नो उसने कहा रूहानी बीमारियां है उसे तरह इलाज लाहौरी रहमत अल्लाह मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमत अली जो कौन कब्रिस्तान की हजरत तशरीफ आराम फरमा दे मुख हजरत की जुबैर मुस्तवी चबुर्जी के अगर ना पैदल 6-7 मिनट का सलाम नो लाहौरी रहमत अल्लाह भी कि हर चीज का बनाना आसान है, लेकिन इंसान बनना बड़ी मुश्किल है। वो इंसान सराय जुड़ेगी दाला वाले बने तो वर्ष इधर हकाई की पुरुषन जो तरह का मतलब करते हैं हकाई की पुरुषन दमशकुर हकाना बनने की पूरा इंसान सही बताइए नो दलित कारी पे रहमतुल्लाह अलैहि जो बंद मुस्तमिल आला तशरीफ का बड़े no ayat dan suruh kita mau membaca kumul ayat itu ya dar. Untuk jumlah lagi ke Rasulullah mana lagi kita salagan jumlah salah makhluk kita. No tidak sahaja. Uji iman itu. Tahu tak Allah wala hal kita rasa itu perhatikan. Itu sudah tu banyak soal di majmena. Tak sempat jawab. Jadi dari awal kita kali dari bagaimana kalau begitu. Dari awal kita begitu. कि दर्दी जुड़े थे दर्दी से ना बाकी नहीं करना बाकी कुछ कौन फर्क था कभी ऐसा कौन मतलब बाकी नहीं करना तो बात बता उधर जितना वाली चीज़ अल्लाह वाले मुश्किल तो अल्लाह वाले साथ में सब मसला कर अल्लाह मुझे पसंद दरबार से बोल की अल्लाह मुझे पसंद दरबार से उसने का मिसाल है मुझे हजरत से ये मिसाल दरबार हजरत से कितना होता था कि बयान अपना जिस बयान दा ऐसा ही बयान बात है मुझे हजरत से बार नहीं हुआ था बल्कि हजरत से शेख था युका था हजरत से भी प्यारा है कि पमा के खसर बीमारी था तो उस खसर बीमारी से शुरू जन्नत की बीमारी फायदा है बल्कि कि लड़के दूर नुकसान को पकाओ कसरा इससे जो कि अकल का गाब बिल्कुल मेरा मुक्सलिन का बोले कि फायदा है कि उल्टा पदार्थ की तरह अकल फायदा होता उल्टा अकल नूर का होता नुकसान होता जड़ तो और लगे नो वर्तवे पर बियल कि हसद बीमारी इलाज दावताय कि चाबत ने हसद बीना के वाखला
वो दुआ ورته وکړه چې مثال تر پر دې مولانا عبدالرحمن صاحب بیا لا پڑھتے پڑھانے کو دا منصب خدا کی ډوره خطر کیږي نو ویجی اجبار ویجی کا تا ہوا کہ وہ خط کا بڑا ہوا عرش پر آپ کا دکان چلے گا اور فرش پر ان کا دکان چلے گا تمہارا دکان چلے گا وهذا ورونو وهذا د تکاو تاسو باندې چې نیک صحبت سره وټاو نو د الله تعالی د په برا کې ډېر مشکل ده یو کس باندې دا نیک صحبت نه وټاو دا اعلان ورته وشي کله چې موږ مارګ ورته مو میتلا ته دوار درته باندې ته دوار باندې کوي دا دوار به موږ کله ته کې ته کړه ګوت बालूटाना लेकिन अगर पी ले तो इससे मीठा गुट और कोई मीठा शरबत और दबा मेरे दादा इलाज पर दबा दबा वाली के तो दुआ करता होगा जरा फेंक दे वरता तीना ज़्यादा खर्च दे दे जब कभी नहीं दवा वो कवे वाले मतलब पा मुजाहिदा होता है दवाई जरूरत ना उस दा दे चित्त में चित्र में ना वाली लड़े देना ना वाली असल में लाया दा दे चित्र देना वाली के वक्त da sopra fettaki zai ke dan fettaki ke sadi da lori da 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 bai bal mu khadar da chawilo mu khadar da je khadar da mash ko kuch बीमारी है कि बयान को या तो da karo को दर्द को तदरीब को मिसाल को नो मा जब इतना दे रट का को कमाल को दाना को उजब की बीमारी कहते हैं पसंद की बीमारी को कि आप ये आदमी यानी नजर आप खुद पर चला जाए आपके कमालात पर नजर चला जाए हजरत पूरा दा खराब बीमारी मजमूम है हजरत पूरा मुकद्दस जवाब देना कि भाई जब भी आपकी किसी खूबी और कमाल पर नजर चला जाए फौरन अपनी फजल और इनाम पर नजर चला जाए कि अल्लाह की फजल अल्लाह की तौफीक से फिर ये खराब बीमारी मजमूम आदत ये मजमूम होना फरमाया ये शुक्र के बाद da sobra darmani sobra wadal shahid darmani lahori rahmatullah taala ahmad ali lahori rahmatullah bi چې جسمانی بیماری چې څومره خطرناک شي په مرګ باندې باندې خاتمه وشي خو کله یې روحاني بیماری علاج دی چې په دنیا کې ورنه نو ویجه په مثلا د دې هسپتال کې الله نو دا به کوشش کوو کنه ان شاء الله وای دا ماشاءالله کنه حضرت دې شروع کړه مجال دې شروع کړه د پات نو دې هغه دغه پر دا ماشاءالله کومه دا منګل پښپا باندې کنه یو مخالفان په بوت پښپا باندې دلته یعنی منګل ورته بوت شپا دلته مخالفان باندې صحیح پروګرام کېږي اگر ته ماشاءالله دا ان وخت دې نو چې ته بیت ورته کوي دلته پر بیت فرض واجب نه دی ونه یو مستحب کار دی او اصل یې دی फायदा मिळेल त्या सल्सलाचे सगळ्या शाखेची दा बैठ थोडा सल्सलाचे दा दा एदीना शुरूशी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर के बंदा मेला नो पता नहीं किस तरह शाखेची ए देखो मैंने वह खबर कि दा हदीस दा बैठ चिंता जगह पर शामिल से पैदा अंदर है ते देखो सल्सलाचे शामिल से होता तो چې لا ورته دی په بس کې کوم به کوم دغه کوم کوي په بس کې دا چې بس نه ته ورته ورته کنه دا رنګي که په خپل عمل کې سړی ډېر کمزوری خلک کوشش وکړو کنه خو که کمزوری خوي نو دغه سلسله مبارکه الله په دې کې مدد کوي نو الله متعال په خپل دربار کې قبول کړي اوس لکه موږ یو په جوابونه راځي مدد به غم بیماری ته کرامو کړه دا په ما کې زه یې ستل نه پاره دغه ته عبدالرحمن په تر کې چې نام دستاو د بل اخرم ځان توای موږ تاسو ډېر ښه موږ سلام کوم شي چې 20 ورځې باندې چې کور په وتل یې بیا اعلان مکمل شوی نه دی او دا مرګ راسه موږ دا کوشش کوو نو اوس ما سره کوم ناوې باندې د دعا کوله نه اوس نو خلیق متوب ته وای ټول خلیق متوب ته
Radek Mutute, Munta Sucapai da Kadi, Bandai, dan majelisnya harus ada kami, tidak saya boleh buka. Dan mana hati kita capai da Kadi, cara saja kali. Abdurrahman berbahasa Mesir bapak kau yang mahu dia, kadang alam beri yang kali aku kemal, alam jiba alam beri. Abdurrahman berbahasa Mesir asal. Sugaptaci Asman Rakyat Jawalin, Sugaptaci Asman Rakyat Jawalin, Dahafkat Rakyat Jawalin Asman din. Barang memustukan ada, lalu memustukan apa? Cawan kalau barang gue itu. Menurut apa itu? Sukio Saske Raiste Shila Asmana, Sukio Saske Raiste Shila Asmana, Nurul Kare Dapamung Bande Barande, Sukshiro Nina Niste, Ruh Bandaki Sukajan. Suka tinggal gue memang awal suki upasi suki nak kami kau pakai cakap muka suka pada kali ini muka suka ibu masuk ke suki juru wajib muka suka pada kali juru pergelar siapa orang nawasi muka suka kabar tahu sudah punya kabar tahu ni kan apa ni muka suka dapatkan dari juru perwajib bagaimana kabar tahu wajib orang Lazim ni, kita ikut berarti lagi. Sukshiro Nina Niste, baik masih ke. Sukshiro Nina Niste, baik masih ke. Mande kare, dapat tamang jahan de. Sukyubul, sukulakam siubul, baik dah kawale. Sukulakam siubul, baik dah kawale. Dalam kharo, baik kare Buddhistan de. Sukhi rezak har makhluk ko darah sawale sukhi rezak har makhluk ko darah sawale dakhar ko makhluk ruzi rafande subhanda lara iman jiwar kawale subhanda lara iman jiwar kawale dawar kare khar ko ben lara iman de terus makar tu namanya maweda Kepadasi kakakar pebaca nasi, kepadasi kakakar pebaca nasi, hartawana dan tertuan kurengan wande, harawana patia, wartawalada. Jadi, emang bahasa